Hi guys. So, just awan ng pagahimo sa ako na real voice na videos. Subong makontak ko. Hindi intindihan kay mabait lang. If you don't hurry as we be, I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my hope for all seasons. So come on, let's go. Tapos naman kakanta, so nalipat ako ng bus niyo nga Filipino kami. Plus artist, pagid ko, pagkita ko sa nila nga kanta. Plus, amo lang yan akong kaya ha. Tapos na po drawing. Pakita ko. I love you. Love you.